Assalamu alaikum, урматтуу биздин универсал каналыбыздын көрөрмандары. Биз бүгүн Алай жергесине келдик. 2020-жыл 28 февраль мал базары. Сиздерге торпоктордун, бээлердин, тайлардын бааларын билип бермекчибиз. Сиздер биздин каналга жазылыңыздар, катталыңыздар, биздин каналды колдоп коюңуздар. Анда эмесе кет торпоктордун баасын билейчи. Байкал канчадан алдың ошолорду? 33 миң сомдон дейт мынау эркек торпоктор. Я мына үчөө тең ургачыбы? Канчадан дотасыңар? 27 кам бар. 25 Барбы? Мынау чекедеги 27 миң сом ками бар дейт мынау. Ургач торпок экен. Ака, эркек ургачы. Мынаны канчада атасыз? 25 кам бар. Бул ортоңку 25 миң сом ками бар дейт ургач торпок. Карасычы, карасы. Карасы 25 миң сом ками бар деп атат. Ургач торпоктор экен. Универсал. Универсал мусу кайсылары? Универсал. Мына карасы аңгус торпок экен. Аңгус породасында. Канча болду ушул ака? 21 миң сом. Ургач торпок. Торпоктор канча болот атат? 78 сом. Эки эркек торпокту 72 миң сом ками бар дейт. Эркек торпоктор экен. Энчиге барып кошу. 72 миң сом ками бар эко. Торпоктун акчасы канча? 36 миң сом ками бар эркек торпок. 1 жашар. Отыз миң сом. Ава мына торпокторду канчада атасыз? Эгасы жок экен азыр. Канча болду ушул торпок? Канча болду акчасы? 25 миң сом. Ургач торпок экен. Сатылды 25 миң сомго. Сиз 22 дедиңизби? 22 миң сом дейт. Ургач торпок экен бул. Канчада атасыз акчасын? 38 миң сом деп атат эркек торпок экен. Баасы 38 миң сом. Баасы канча экен мынан? Канча? 38 миң сомго сатылып тур мына эркек кашка торпок экен. 38 миң сомго сатылды дейт. Сиздики канча? 30 миң кам бар. 30 миң сом ками бар дейт эркек торпок. 1 жашар, а? 1 жашар эркек торпок 30 миң сом. Ками бар. Еркінге пұл берейін бе? Ол майда жоқ па? 30 миң сом ками бар. Жендин базарга. Ака акчасы канча экен? 23 миң сом. Ургачыбы? Ургачыбы? Ургач торпок экен 24 миң сом ками бар дейт. 24
24 ming so'm. Qanchada otasiz turpoqda? 32 de otar. Erkek turpoq ekan 1 yashar. Бағасы 32 ming so'm. Alay jergesinde dile turpoqlar qimmatroq, бағасы tushmaydi. Turpoqning бағасы qancha ekan aka? Qancha ekan ақшасы? Torpakla cima. 27 ming so'm. Urg'achi turpoq ekan 1 yashar. Kami var. Kami bo'ladi deydi. Urg'achi turpoq. Taksi mallar da taksi. Narx qashqangizda ayting. Olda aka bir ele bası. Bunun da labası 27. Kami qancha oladi kami? Kami yeme 25 tevge veririz de. Bağılıştı mı? Vaa kılvat çattı. Meri markası orada 23 de otar, 23 yarım de otar. Her yerlerde 24 de otar. Bugün turpoq qanday bozorga ko'p tushdi? Torpak pazarga жақшылы düştü. Biroq emesi qımbat. Бағасы tushmaydi da? Bası düşmeydi. Bası bazar sayın içine көтеріліп жатат қайда. Alğanı dile köp, satqanı dile köp. Ha, rahmat. Qancha бағасы? 25 de otar. 25 ming so'mda o'tadi. Urg'achi turpoq ekan. Yashi 1 yashar. Bunda katmay. Torpakta dile katak. Qanchasi qancha dedingiz? 30 kam var. 30 ming so'm kami bor deydi. 1 yashar turpoq urg'achi. Бағасы 30 ming so'm. Kami bo'ladi. Aka, mına turpoqning bahsini aytingchi mana. 23 de otar. 23 ming so'm. Urg'achi turpoq. 1 yashar turpoq ekan, urg'achi 23 ming so'm. Qizil qashqa turpoqning bahsi so'ralchi. Qanchaga bog'latasiz aka? Qanchaga bog'latasiz? 31,5 ming so'mga bog'latadi. 1 yashar erkek turpoqda. Yetsem al. Yerden kaptıramak bunu aşağıda. Razı ol. Bak. Yer kam yer. Yana qancha deb o'tasizlar? 28 ming so'm deydi. Erkek turpoq. Erkekmi? Erkek turpoq, yashi 1 yashar. Бағасы 28 ming so'm. Bo'l, o'ta o'xshaydi. Qani qancha deb? Qancha oladi bas? Ақшасы qancha ekan? Bunu 44 ga aldım. Kişine beriş var. 44 ming so'mga oldim deydi. Mana erkek turpoq ekan. Cho'ng. O'sha turgan turpoq. Qanchani ola? Ne deydi? 33 kam var. Ola erkek turpoq 33 ming so'm kemi var. Alayda turpoqlarning бағасы shunday bo'ladi. Turpoqning бағасы qancha? Бағасы qancha? 24,500 ga berib aytam deydi. Urg'achi ekan, ha? Urg'achi turpoq 1 yashar. 24,500 ga berib qo'ydim deydi. Ақшасы qancha ekan turpoqning? Urg'achi 15 ming be. 15 ming so'm deydi. 1 yashar turpoq. 15 ming so'mlik turpoq. Suyu getiririz. Ne arıq bu ne? Arıq bu. Arıq bu.
Qancha satıldı o? Qancha oldu? 30 oldu. 34. Ha 34 mi? 34 ming so'm bo'lib turibdi. Bir yaşar erkek topak.